Salut! Tom et Plume module 7. La nature renaît. الطبيعة تعود من جديد. طالما هتكلم عن la nature يبقى أكيد هتكلم عن saison le printemps الربيع. وده موجود في الليفر في page 2 et 3. J'observe l'image et je décris ce que je vois au printemps. الطفل هنا بيشوف الدو باج وبيحاول يطلع ايه الحاجات اللي هو شايفها وبتكون موجودة في السيزون لو برينتون في فصل الربيع. اكزامبل مثلا les oiseaux, les fleurs, l'arbre, la mare. بنتعلم كمان في الليفر لي شيفر الأرقام. اشتغلنا مع بعض 1 2 3 4. في الليفر ده بيعلمني 5 لو شيفر 5 وده موجود في باج 4. بعد كده عندي فوكابولير والفوكابولير المرة دي بيتكلم عن ليز انسكت الحشرات. هنشوف مع بعض دلوقتي الفوكابولير والكلمات اللي هعمل لها ترادكسيون اون عرب هعمل لها ترجمة بالعربي. هي دي اكتر حاجات بيحتاجوا الاطفال ان هم يبقوا عارفينها. On va voir les photos et écouter. هنبص على الصور وهنسمع. Une chenille, un papillon, فراشة, une fourmi, نملة, une coccinelle, une abeille, نحلة, une libellule, une sauterelle, جرادة, un puceron, une araignée, اللي هو العنكبوت, un moustique, ناموسة, une mouche, دبانة, un cafard, صرصار, un oiseau, une grenouille, ضفدعة, un tétard, une ruche, اللي هي الخلية خلية النحل, un fourmilière, المكان اللي بيوجد فيه النمل, un nid, اللي هو العش خدنا كتير, un cocon, الكوكون اللي هي باللغة العربية يعني الشرنقة, une feuille, une fleur, un arbre, un nénuphar. والنينوفار هو عبارة عن النبات اللي بيكون لونه أخضر وموجود على المية اللي بتقف عليه الجرنوي الضفدعة. une mare اللي هي البركة. هنشوف مع بعض دلوقتي page 11. page 11 relie chaque animal à son milieu de vie. يعني هنوصل كل أنيمال بالمكان اللي بيعيش فيه. page 14 colorie tous les insectes qui volent. هنلون كل الحشرات اللي بتطير. page 18 relie chaque animal à sa nourriture préférée. هنوصل كل أنيمال بالأكل المناسب ليه. بعد كده عندي في باج 7 وباج 13 أنا بشوفهم إن هو جزء كبير قوي بيتكلم عن السيانس العلوم، مراحل تطور أو مراحل تكوين لا جرنوي الضفدعة ومراحل تكوين البابيون الفراشة. دو تيتار على جرنوي، تكوين الضفدعة من أول ما كانت حاجة صغيرة لحد ما وصلت ضفدعة. هنبدأ نشوف النيميرو الأرقام ونشوف الفوتو. La grenouille pond les œufs dans les lacs et les fleuves. بتبدأ الضفدعة تسيب البيض في البحيرة أو في المكان اللي بتعوم فيه. Le tétard sort de l'œuf, il nage dans l'eau et respire par des branchies. بتبدأ تطلع من البيضة وتعوم في المية. Numéro 3. Le tétard se développe, il lui pousse des pattes. بتبدأ تنمو ويطلع لها زي رجلين. Numéro 4. Le tétard devient grenouille. Il possède 4 pattes et commence à perdre sa queue. بتبدأ تبقى ضفدعة يتكون لها 4 رجلين وبتبدأ تفقد شكل الديل بتاعها. Numéro 5. La grenouille adulte vit en milieu terrestre, n'a plus de queue et respire par des poumons. بتبدأ الجرنوي تتكون ما بيبقاش عندها الديل ده خلاص هي سابته وبتبدأ تستنشق أو تتنفس عن طريق الرئة.
Page 13 de la chenille au papillon. من أول ما كانت حاجة صغيرة لحد ما وصلت فراشة. La femelle pond ses œufs sur une feuille. بتبدأ الفيميل اللي هي الأنثى تضع البيض بتاعها على الورقة. La chenille mange sans arrêt, elle grandit. بتبدأ تاكل وبتنمو. La chenille s'accroche sur une branche avec un fil de soie et ne bouge plus. بتبدأ تمسك في البرانش الفرع وما بتتحركش. Un joli papillon sort du cocon avec deux belles ailes pour papillonner de fleur en fleur. تبدأ تطلع الفراشة وجناحاتها الاتنين وبتكون فراشة فيها ملونة. زي ما قلت في الأول الدو باج دول هما فيهم جزء سيونس، جزء ليه علاقة بالعلوم، مجرد بس الأطفال تعرف شكل أو مرحلة تكوين لا غرينوي والبابيون. ودلوقتي هنشوف مع بعض les exercices qui se trouvent dans le livre، بعض الإكزرسيسات اللي موجودة في الكتاب. page 9 je dénombre les fleurs et je colle le chiffre. هعد الورد وهلزق الرقم المناسب. page 21 je colle sur chaque fleur un papillon de la même couleur. هلزق على كل وردة فراشة من نفس اللون. page 24 relie ce qui va ensemble. هنوصل كل حاجة مناسبة مع الصورة المناسبة. وأنا بحب دايما الإكزرسيس اللي بتشتغل على قوة الملاحظة، وده مثال من أمثلة الإكزرسيس. وبكده نكون خلصنا مع بعض ليفغ تومي بلوم موديول 7. ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير للقناة. أورفوار.